Danas ću vam pokazati kako zamijeniti retrovizor na Peugeot 308. Od alata, evo, za početak trebamo ovu lopaticu kojom skidamo plastične dijelove. Ona je od silikona i ne oštećuje plastiku. Evo, jednostavno gurnemo unutra u utor i odvojimo. To ide na kupčice i lako se skida, lako se i montira. Sljedeće što skidamo je podizač stakla, točnije ovaj cijeli mehanizam. Isto gurnemo unutra, lagano dignemo, eto, sasvim jednostavno, povučemo gore. Ovdje imate jedan konektor, žicu kojim je spojen ovaj prekidač, vidite ovaj pipac, osigurač, pritisnemo i samo iščupamo van. Sasvim jednostavno, evo, dvije ruke i evo ga, van je. Otkopčali smo ga. Zatim u utoru skidamo ovaj kao poklopac, čep koji, a u principu ono samo služi da se ne vidi vijak i da se ne nakuplja smeće unutra. Evo, ovdje je vijak. Zatim uzmemo odvijač, točnije bit, i jednostavno odvrnemo i izvadimo taj vijak. Evo, ovdje je taj bit, mislim da je T20. Ovdje imamo jedan vijak, prvo njega skidamo. Zatim ovaj, malo više gore, isto na ručki. Sljedeće, imamo dva vika bočno. Ovo gore isto tako. Zatim skidamo ovaj okvir ručice za otvaranje vratiju. Isto koristimo silikonsku lopaticu da ne oštetimo plastične dijelove. Eto, samo se gurne unutra i jednostavno se odvoji. Zatim gurnemo bočno i odvojimo cijelu oblogu. Ona je pričvršćena PVC plastičnim kopčicama. Malo kasnije ću vam pokazati kako to izgleda. Evo, i izvadimo sve zajedno dolje. I sad imamo pristup unutrašnjosti vrata. Evo, kao što vidite, ovdje je novi retrovizor koji ćemo montirati. Originalni Citroen Peugeot. Evo, novo originalni dio, zamjenski ne valjaju. Kao što vidite, ima gore i senzor, ima senzor temperature. Ako se stavi zamjenski, velika vjerojatnost da to neće raditi, da neće dobro prikazivati temperaturu. Evo, skidamo stari retrovizor. Imamo i mali pauk, imamo malu pomoć. Isto skidamo prvi dio plastike. Tu je i bočni retrovizor, isto kao i ovaj dole na kupčicu, pritisnemo i izvadimo van. Malo teže ide jer nije bilo nikad skidano. Eto, ovo smo skinuli. Zatim
skidamo, točnije samo otpuštamo jedan vijak koji drži retrovizor. Trebamo račnu, trebamo bit, stavimo gore i otpustimo. Ne skidamo vijak do kraja da nam retrovizor ne otpadne, jer još nismo skinuli električnu instalaciju iz unutrašnjosti vrata. Evo, sad idemo, otkopčamo tu instalaciju. Moramo jednostavno skinuti ovaj dio. Imate dva priključka. Prvi otkopčamo i ovaj drugi je malo sakriven unutra. Evo i drugog. Jedan priključak, točnije jedan kabel je za temperaturu, za indikator temperature vanjske, a drugi je za reguliranje retrovizora. Kad smo to odvojili, kad smo iskopčali ga, skidamo ovaj vijak koji smo prije otpustili. Skidamo ga do kraja, vadimo ga dole. I maknemo retrovizor. Jednostavno izvučemo kabel i to je to. Skinuli smo stari retrovizor. Evo novog. Prvo stavljamo unutra instalaciju. I pričvrstimo sa tim jednim vikom novi retrovizor. Evo sad odmah i pritegnemo do kraja. Stavljamo bočni retrovizor, točnije onu zaštitu koja dolazi u sklopu retrovizora. Samo kliknete i kad čujete klik, sjelo je na svoje mjesto. Znači ima svoj utor, svoje kopčice gdje sjedne. Stavimo vanjsku ublogu. I isto ima jednostavno svoje utore u koje mora sjesti i to je to. Ne možete pogriješiti. Zatim prikopčamo na dva konektora koje smo jednostavno prije otkopčali, sad ih prikopčamo. Različite su veličine tako da ne možete pogriješiti. Evo, jedan. I drugi.
Evo unutarnje obloge vratiju, dvije kupčice su nam se potrgale, zamijenit ćemo ih novim. Evo prva, druga, ostale su ok i vraćamo oblogu. Evo, namjestite da te kopčice sjednu u svoje mjesto, u svoje utore, pritisnete da svaka uđe unutra, da čujete klik i sjele su na mjesto. Sasvim jednostavno, ne možete pogriješiti. Malo pritisnemo da bude 100% svaka. Stavljamo okvir ručice za otvaranje vratiju, isto samo pritisnemo. U principu kako smo rastavljali, tako i sastavljamo. Evo. Ukopčamo podizač, prekidač podizača stakla. Bacimo unutra, pritisnemo. Evo. Ukrasnu letvicu, lajsnicu, samo pritisnemo i ona sjedne. Vraćamo i ovaj vijak kojim su pričvršćena vrata. Ne morate nešto previše pretezati vijke, neće vrata nikud. Lagano na osjećaj pritisnete, pritegnete i to je to. Evo i onog poklopca zaštitnog. Evo sad se prebacujemo na bočnu stranu. Sad ćemo staviti i ova dva bočna vika. Evo. To je to. I riješili smo retrovizor. Zamijenili smo retrovizor. 15 minuta posla. Evo, novi. Ako vam se video svidio, pretplatite se, lajkajte, šerajte, komentirajte, pitajte me šta vas god zanima. Hvala, bok!